I think one probably hopefully with Reema ji. I don't know. हाँ अभी तक कुछ पता नहीं हमको, but most likely there, and the other one is in the cooking right now. तो वेरी नाइस. तो हीरो शीरो का कैरेक्टर पता नहीं, ये भी नहीं पता. I think ये जाहिर है obviously वही होगा. आपका एक प्ले भी चल रहा है हम टीवी पे, आप देखते वो होंगे. दूसरी बार चल रहा है हम टीवी पे. वो एक ही प्ले किया था. एक ही प्ले किया था. उसके बाद क्यों नहीं आपने? नहीं, उसके बाद पता है मेरे पास मैंने 2-3 और प्लेस किए. एक किया था मैंने बिछड़ेंगे अब कैसे, जो आलिया रशीद के साथ किया था, एंड दैट रन ऑन PTV. लेकिन ये है कि फिर मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ काम करते हुए ना, कि ये मैंने इसलिए किया था बिकॉज आबिद अली साहब वाज डायरेक्टिंग इट, एंड मुख्तार इज आस्क्ड मी टू, मुख्तार इज अ वेरी डियर फ्रेंड, तो उसने कहा कि तुम काम कर लो, तो मैंने काम कर लिया. वरना नॉर्मली आई डोंट हैव टाइम कि मैं जाके प्लेस करने में. लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ा एक्टर कूट के भरा हुआ है. हाँ, भरा हुआ है ना, ये तो है. बिकॉज मैंने आपका जैसे मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कि RJ जो आप एक शो करते हैं उस पे रेडियो पे, अमेजिंग. आई मीन आपकी आवाज क्वालिटी, एंड वो प्लेइंग 3 कैरेक्टर. मैं इनको बता रही थी, मैंने एक दिन इनका शो सुना और 3 कैरेक्टर ये एक अकेले आदमी परफॉर्म कर रहे थे. एंड बड़ी बड़ी बात होती है बिकॉज एक एक्टर समझ सकता है कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब, एंड इट वाज ब्यूटीफुल. यू मस्ट एक्ट. अच्छा पता है रेडियो कम्स नेचुरल टू मी, तो उसमें मेरी एफर्ट नहीं है. एक्टिंग में एफर्ट हो सकती है, बट रेडियो इज मी. रेडियो तो चीज है ना, ये सब जो है ये सब रोटी का झगड़ा है. सच्ची बात मैं बोल रहा हूँ, ये सब रोटी का झगड़ा है. बट रेडियो इज माई पैशन. रेडियो में अगर आप मुझे 3 साल पे नहीं करेंगे, आई एम स्टिल गोइंग टू वर्क एट रेडियो. ऑफ कोर्स रेडियो इज माई और लाइफ. इतने कैरेक्टर्स एक साथ वो करना. रेडियो मैं जब बैठता हूँ उस सीट पे, जब वो माइक मेरे सामने आता बहुत है, मजा आता आई ऑटोमेटिकली गेट्स ऑन. अच्छा. ओह माय गॉड, मतलब रेडियो इज माई पैशन. रेडियो जैसे ही रेडियो शुरू होता है वैसे ही मैं ऑन हो जाता हूँ. साहिर आपकी आई एम श्योर आपके सारे फैन जानना चाहते हैं आपकी शादी के बारे में, आपकी वाइफ के बारे में. आई हैव सोमी is my wife, and she's in States. वो रहती हैं स्टेट्स के अंदर रहती हैं. कभी मीडिया पे नहीं आप लेके आए उनको सामने? नहीं आया था जब पहले हमारी शादी हुई थी, जब पहले शुरू के दिन थे, तो उस वक्त बल्कि इनफैक्ट हम के शो पे मैं आया था. अच्छा. हाँ, हम के शो पे आया था. कमिंग नेक्स्ट सो वी कैन कॉल यू. मेरे ख्याल में 2 हफ्ते के अंदर आ जाएंगी. चलें फिर आपने जरूर आना अपनी पक्का, क्योंकि लोग बिल्कुल. आपके बच्चे हैं? अच्छा, अभी तो आप खुद बच्चे हैं. मैं तो बच्चा नहीं. दिल तो बच्चा है जी. लेकिन आपने बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू सी योर वाइफ, यू नो. कभी आई वांट टू सी माय वाइफ. आई मीन हेलो एवरीबडी, आई वांट टू सी माय वाइफ. हाउ डू यू मैनेज वैसे शी इज इन स्टेट एंड एवरीथिंग? इट्स ओके, आई थिंक वी हैव गॉटन यूज्ड टू इट. इज शी वर्किंग ओवर देयर? या एंड शी डजंट वांट टू लीव द वर्क? नहीं, इट्स नॉट दैट. होपफुली वी आर थिंकिंग इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा. We'll see. Love we'll marriage see. Definitely love marriage. Love marriage. ऐसा कुछ नहीं था. But we were our love was not really conventional love. कि जी एकदम से कोई मिले प्यार हो गया. We were best friends. अच्छा. Oh my God, we were really like वो चड्डी बड्डी नहीं होते, वो वाले थे. और फिर शादी कर ली? हाँ, बस अचानक हाथ अचानक नहीं, बस I was leaving. I was coming here. And she realized that, oh my God, I'm in love with you. That's what happened. That's what happened. है ना? और फिर आप उनको ना नहीं कह सके. नहीं, एक्चुअली वो पीछा करते हुए यहाँ पर आ गए थे. उन्होंने बोला तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं. अच्छा. बट हाउ, अब ये कैसा एक्सपीरियंस है कि अपनी, ये कम ही होता है कि अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करना. आई थिंक वेरी गुड एक्सपीरियंस है ना. वन थिंग आई हैव utmost respect for my wife. Utmost respect. I don't think कि मैं other than my mom, because I think मेरी माँ मैंने वैसी औरत नहीं देखी अपनी जिंदगी में, and I don't think I'm ever going to come across a person who's actually like my mom. And the only other person I really truly have grown to respect is my wife. The more people I meet, the more I realize that what a great it's person good. she is. It's good to be her husband. It's really good to be her husband. मुझे नहीं पता what future holds for us. But I hope she is good. watching the show. बड़ी बहुत सारी खवातीन के दिल भी टूट गए होंगे, लेकिन अगर आप ये शो देख रही हैं तो he really loves you. I think हम लोगों का ना वो वाला लव हेट रिलेशनशिप नहीं, कोई हेट तो है ही नहीं. अच्छा. हमारी we don't argue. बिल्कुल भी नहीं. No. लेकिन मोहब्बत हो कहते ना, मतलब मियां बीवी में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी जरूर होते. कभी नहीं होते. One thing that is really great about her is कि उन्होंने कभी भी मैं थोड़ा सा गुस्से का तेज हूँ, नहीं किया. She has never ever replied me back. Never. शक नहीं करती? I don't think so. I don't think so. She knows one thing, that no matter what happens, घर आना है. It's not even घर आना. No one can take her place. It's as simple as that. In my life, she's that one phone call
جو میری صبح 4 یا 5 بجے کی فون کال ہے, مجھے پتا ہے دیٹ آئی کین ریلائی آن دیٹ فون کال. میں زندگی میں کبھی بھی اٹھوں گا, اف دیر از ون پرسن ایکسپٹ مائی موم اینڈ مائی ڈیڈ بیسکلی, جن پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں, اندھا اعتماد کرتا ہوں, جو میرے لیے فیل کرتے ہیں, شی از دیٹ ون پرسن جس کو میں کبھی بھی کال کر سکتا ہوں. اینڈ مائی فون ول نہیں, میں نے بہت سارے ریلیشن شپ دیکھے ہیں, میں شاید ریلیشن شپ میں رہا بھی ہوں جہاں ایوری تھنگ واز جسٹ مین. نو اٹ وازنٹ می, بٹ محبت شاید امپورٹنٹ نہیں تھی. یاد ہے آپ کے شو میں نے وہ کہا تھا کہ محبت ایک فیز ہے, لیکن آپ کے خیال میں کیا ہے محبت؟ محبت از, آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے فیز. آئی تھنک فیز اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو پیار نہیں ہوتا, جب آپ انفیچویشن سے گزرتے ہیں. محبت تو محبت ہوتی ہے, یہ پانے اور کھونے کی چیز نہیں ہوتی. نہیں, لیکن یہ کیوں کہتے ہیں شادی کے بعد محبت ختم ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں. محبت قائم دائم ہے. ہم 5 سال سے ایک دوسرے سے دور ہیں. اگر دور ہیں, اگر ایسا ہوتا تو پھر ہماری شادی ختم ہو جاتی. بٹ یہ آئی وانٹ ٹو, آئی ایم سوری اف آئی ایم گیٹنگ ٹو پرسنل, بٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو نو, obviously آپ کے فینس بھی ہیں, کہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ بڑی مشکل سے سروائیو کرتے ہیں لوگ, اور 5 سال سے آپ شادی, اسپیشلی میاں بیوی دور, ویدر اٹ از فار ورک یا پھر کوئی اور ریزنس ہیں, یہ تو ہاؤ آر یو مینیجنگ, تاکہ جن کے ہسبینڈ ابراڈ ہیں یا جن کی وائف دور ہیں ایک دوسرے سے, دیکھیے آئی تھنک آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ قائم رہے گی. دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. آف کورس, آپ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اس کو قائم نہیں رہنا ہے تو پھر وہ قائم نہیں رہے گی. میں نے اس کو ایک لفظ کہا تھا, میں نے کہا زندگی میں تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا, بس میں نے اس کو یہ لفظ کہا تھا. اینڈ دین شی نوز کہ میں زبان کا بہت پکا, میں پٹھان آدمی ہوں, میں جو بولتا ہوں میں وہی کروں گا, اور جو کروں گا میں وہی بولوں گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا. سویٹ. ایک گانا اپنی بیگم کو بھی ڈیڈیکیٹ کر دیں, پھر ہم بریک پہ چلے جائیں گے. کوئی گانا ابھی دل سے جو نکلے فوراً. مجھ کو یارو معاف کرنا, میں نشے میں ہوں, پتہ نہیں کیا بول گیا. بیگم کے لیے آپ کو کرنا ہے, بٹ آئی ریمبر بیگم کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا, کون سا, کوئی بھی.